Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Al-Huda TV Burundi. Mimi ni Hamza Mahane. Leo ni siku nyingine ya Ijumaa mosi ya tarehe 25 za mwezi wa kwanza mwaka 2025. Hii ni Al-Huda TV Burundi. Nimejitahidi sana kufika hapa leo kukuletea ripoti kamili ya namna gisi mufti wa Burundi anavyoendelea pia kufanya kazi yake na ufanisi uliokuwa mkubwa sana. Lakini nitakuhamisha na nikupeleke moja kwa moja katika ardhi ya Muyinga, sehemu mama mufti wa Burundi Nayabagabo Salumu, mufti wetu, kwa kazi kubwa ambayo anayoifanya katika tarafa ya Muyinga. Video clip hiyo kama unavyoiona akiwepo ni Sheikh Hamisi Mohamed Kanjali Suleimani katika msafara ambao wamejielekeza katika tarafa ya Muyinga. Nini na lengo lao? Kaa pamoja nami ni kujuze, kaa pamoja nami ni kuonesha yote ambayo anayoyafanya mufti wa Burundi usioyafahamu, ufanisi wake uliokuwa mkubwa sana. Jengo hilo namna unavyoliona linavyojengwa, la shule hilo katika tarafa ya Muyinga. Al-Huda TV Burundi nimejitahidi kadri na hali ili niweze kufahamu kiundani zaidi. Yanaonekana kwamba ndio maisha yake, yanaonekana kwamba ndio utendaji kazi wake, yanaonekana kwamba ndio ufanisi wa kazi yake. Nikubebe kwanza Muyinga, nikulete hapa katika ardhi ya Bujumbura. Lakini msikilize mufti kile alichoweza kukiongea Muyinga, alafu mimi nikulete hapa katika ardhi ya nyumbani Bujumbura. Dakika chache kuwa pamoja nami tusikilize kile ambacho alichoweza kukizungumza katika tarafa ya Muyinga, alafu nikulete hapa Bujumbura kile ambacho alichoweza kukiongea. Kwa nami Al-Huda TV Burundi. Education classique hamwe kandi n'amashure y'idini, ivyigwa vy'idini, imyemerere y'idini. Ariko twatwirindwa yuko tugiye gusaba muri leta amashure yarahari nuko musanze yarabomowe, baje batubwira yuko adakwije amanorme ibisabwa yuko boduha uruhusha rwo kuyigishirizamwo abana. Sheba ngombwa ko tugira umugambi wo kugira ngo ishure turigire une école moderne. Nuko murabona yuko hajya hari amashure y'amabati twaciye tubomora yari ngaha, turabigishiriza muri amashuri y'amabati temporairement vy'imfata kibanza. Uyu ni umwaka w'umunyamwete, ni umwaka w'ibikogwa nkuko nyene cyubahiro yabitubwiye, yabidutegetse, namwe abayisilamu ndusigare inyuma. Mu nkunde rero mwese mwikomera amashi menshi cyane gose, mwongera muvuga ati takbir. Amashi menshi cyane gose, takbir, takbir. Amaboko hejuru, amashi menshi cyane gose, takbir, takbir. Imana ibampere umugisha utagabanije, mwamane amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu. Hayo ni machache aliyoweza kuyazungumza alivyokuwa katika tarafa ya Muyinga. Umma wa kina mama pia umejitokeza kuweza kutia nguvu za kuonesha kwamba wako pamoja. Ardhi ya Burundi, ardhi ya Nyakabiga, ardhi ya Jabe, tarehe 25 leo mwezi wa kwanza 2025. Ni historia iliyokuwa kubwa sana katika siku hii ya leo. Maimamu hawakuwa nyuma, wanaharakati pia wamejitahidi kadri na hali. Mifuko takriban 89 tayari vimeletwa hapa kwa ajili ya ujenzi. Lakini kama unavyoona pia vifaa mbalimbali vya Waislamu ambao wanaendelea pia kutoa sadaka zao. Wawakilishi kutoka katika shule la Saudia wao pia wamefika na kuweza kutoa mchango wao. Takriban milioni 1 na kadhaa waliweza kuonesha moyo kuweza kumpatia mufti. Viongozi maimamu ambao wanaongoza Buyenzi na wao pia hawakuwa nyuma. Ni siku mwingi wa kuweza kusema ungana pamoja nami katika haya. Huu ndio ufanisi ambao anaufanya mufti wa Burundi. Lengo lake aliweza kulizungumza. Lisikilize hili ambalo aliweza kulizungumza, alafu waifuatilia video clip hii mwanzo wake na mpaka mwisho wake. Utakuja kumuelewa mufti ufanyaji kazi wake. Lengo lake ni kuatia nguvu moja, lengo lake ni kuunganisha Waislamu kuwa kitu kimoja. Msikilize, alafu ni kuachia video clip
mwanzo wake na mpaka mwisho wake. Kama ndio mara yako ya kwanza unaitazama video clip yetu kutokea Al-Huda TV Burundi, subscribe channel yetu. Kama ndio mara yako ya kwanza unaitazama video clip yetu kupitia akaunti zetu za mitandao, chini ya komenti mnaweza mkatupa maoni, chini ya komenti mnaweza mkatuambia nini ambacho tunachokifanya. Mungu aibariki Al-Huda TV Burundi. Ni TV yako ya Kiislamu katika nchi ya Burundi. Habari zote za Kiislamu utazipata hapa kupitia kwetu kwa muda na wakati na ubora uliokuwa mkubwa. Reporter ni mimi Hamza Mahane, nyuma ya kamera yupo Chiza Selemani. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini, ujumbe ulio mwema ufike kwa waumini. Kazi hiyo mwaifanya tena kwa nyingi imani. Bavuganye Islam ahamubona tugeze kandi mwese murahazi, muramvugana umuryango wa Kiislamu udashoboye gutanga akazi ku bantu batatu mu myaka 5. Khamis nasemaje? Mu myaka 5 Communauté Islamique du Burundi ntishobora kwangaja abantu batatu dans 5 ans. Urugwaruka ruko ruriga mubona bizoca bigenda gute? Sheikh Zubair unasemaje? Muce muza muri biro murabe mu myaka 10 ningahe tumaze Communauté Islamique nk'umuryango wacu nturaha akazi n'umuntu uyu, kubera ko ntufise aho uha akazi umuntu. Na kontra nimwe barasinyiranira n'umukozi atebugiye gukora ngaha. Ivyo vyatumwe niki n'indyane. Nshimire ugwaruka gwaje komine mukaza mwubahwe, mwazanye ugwaruka rwinshi cyane gose. Izi ni nguvu, al-ittihadu quwwa. Nakonda babwira bavukanye Abayisilamu, mwese mwitwa Abayisilamu kandi mushaka ubuislamu butera imbere. Mugabo Sayyidina Umar radiyallahu anhu mwese muramuzi, alikuwa ni sahaba mkakamavu wa kujiamini, ahaciye na mashetani yariruka. Kana idha salaka wadi, wewe aciye mu mubande runaka, amashetani yose yacha yiruka gacha mu yundi mubande, mu yindi nzira, kwa ushuja wake. Ndo alituzungumzia akasema la islama illa bil jamaa. Nta buislamu ngoma ndababwira mushake twirukanke dusenge tugire gute dufunge, nta buislamu tuzofa turonse tutari mu bumwe. Ako kantu ngomba nsabe abayimamu, abatama bacu, indongozi z'amakomine, indongozi z'amazone, nta buislamu tutari mu bumwe. Nta imara ibaho, nta burongozi bubaho butumvirijwe kandi butayobotswe. Bisigura uburongozi butezwa gutegeka kandi ivyo bwategetse bigashigwa mu ngiro. Nivyo nasaba kwa Islam. Nagomba nerekana kandi kantu, hari abantu bavuga inyigisho abantu bakigwaye mu mutima bukebuke ngo tutamtii ikiwa tatuamrisha yale ambayo ni mazuri. Sheikh Hamisi, hadithi nasema hivyo. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama inasema mumtii kiongozi kwa yale ambayo ni mazuri yanayokufurahisheni, hata kwa yale ya Mwenyezi Mungu yanayokukirahisheni nyie. Ahsantu. Naam. Ahsantu. Allahu Akbar. Kiongozi, uburongozi butegerezwa kubahwa no gushigikirwa mu gihe cyaho butegetse. Ajya mubona bibanezera na bijya mubona bibaremera, mugabo ari vya Allah, ari vy'intumwa y'Imana.
bisigurako bavuganye Islam aho hantu abayimamu mugende muhigishe neza abayisilamu fil usri wal yusri wa fi riwaya ukhra fil usri wal yusri mugihe cyaho mworohewe no mugihe cyaho muremerewe kwa sababu kutii wakati mwingine kuna wakati mambo yanakuja ni mazito mnapaswa kutii kuna mazito watu wasifiri kama ni tambalale kuna mazito fil manshat wal makrah hizo riwaya zote mmo mnazizungumza katika misikiti na ndipo tutasonga mbele bavuganye Islam ibi ndikoda bivuga kukugira ngo tuteri ntambwe abayislamu kuna vitu tuliwaficha kuna vitu ambavyo hatujawafundisha na hali ya kuwa ndo misingi ya dini yao abayislamu bifuzi juru Sheikh Zuberi waislamu wanataka nini pepo ya Allah si ndivyo lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idman li sita adman lakumul janna waislamu nihifadhie vitu sita na mimi nitawahifadhieni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala si mnataka janna katika hivyo vitu sita hakusema swala hakusema swaumu bavuganye Islam katika vitu sita vya sisi muamalat ikibano twara chono nyikibano muri ivyo bintu bitandatu muislamu ataweza kubungabunga kugira ngo Mwenyezi Mungu amubungabungire ijuru nta sengesho ririmo nta swaumu nta zaka nta hija mugabo abayislamu birirwa baragenda kuja guhiji birirwa gusenga mu misigiti lakini nyoyo zetu zimefanyaje zimeoza na ndo sababu mambo yetu hayaendelei nshimira mashira hamwe yitanze wari we wese nshimire Afemebu nshimire Binti Bilali nshimire anani mashira hamwe twabonye ngaha ariko aritanga nshimira biyumvire gutanga ifera beto ubu kurikira wa gatandatu uza ni komine Muha hazoba itariki zingahe itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri ni komine Muha kubushobozi bw'imwatu zoza kandi bafate mu mugongo ubundi wa gatandatu zokurikira itariki zingahe gahemwe 8 ubundi wa gatandatu zoba ari komine zose zo muri Bujumbura komine Ntahangwa komine Mukaza na komine Muha tuzoja duhurira ngaha nk'ikomine kugira turabe wakina engineer wamefikisha wapi ibintu tubazanira tunalimaliza na tunaanza hospitali hapa tena hospitali Allah hospitali ya kujiheshimu kila mwaka tunajenga kitu niyo ya ittihadu huwa aljamaatu rahma wal furqatu adhab mugabo ivyo tutavyumvira tubitahure twese hama twubatse hospitali ngahi Bujumbura uno mwaka twari kuhebera iyi ofisi umwaka ukurikira hospitali umwaka ukurikira hospitali Burunga umwaka ukurikira hospitali wapi Butanyerera umwaka hospitali Gitega tunamaliza mpaka igihugu naco kikavuga ati none bajya abantu bavuye he mugabo ivyo rero akenshi mwana bibabwira ingorane zitaraduka ivyo ntituravyemera uyu ahasigaye aho muzo murabona bitagenda neza twihenze twarababwiye guhera Igitega kuri stade Ingoma imiryango yacu iruguruye ijoro n'umutaga muze muraza kuduhanura kandi ivyo muduhanura turabikorerako biradufasha naco bituma umuntu ubusamo uriko buragenda neza komine Muha Imana mushobora byose bashoboze ku wa gatandatu uza mwabonye ingene ibikorwa biba vyifashe kandi tuzoza kubatera impunga cyo tubandanya kandi tubwira n'aba diaspora uyu munsi nturababona ingufu zabo turazikeneye nazo nyene maze Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kuba mu mezi 3 canke arenga ku gatonya iyi nyubako tuzobe twayisozereye twayimaze twatanguye ibindi vyiyumviro inshallah ta'ala wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini
ujumbe ulio mwema ufike kwa waumini. Kazi hiyo mwaifanya tena kwa nyingi imani. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.